enti wo de Nyankopon wo ba na Nyankopon ji Nyankopon so do wuo yare sika wo de be so ya hwe enti de obehunu bia no eya so hwe da na te ena ya na ma no asa mu kunu no mu wo fie asisi fie wo ka ase no ena ya no mu ta ko mu ho se o pese ko jimi ni kunu se be ya ni kunu be do no mo ebusuafo be ko no mo pa mo na sa ma na ya no mu ho ya me mobo uko jimi be ma se no hu nso nyina be jimi oni no ko wa jimi wo brasa de obedua no eno na de obeta ada me ko ebe na ja hene makokobe me hunu nsafo ma mi enu ana omugu ma ya fi e ga so mu ye kremofo fri se kremoni bia nya de en ko hono so u kremoni every time bia ya bon pa no mo ko na mo sum nya mo ya bon pa en tredu so dakoro u ko jina ho bia o ka fatia no a bismillahir rahmanir rahim me sha si onyankopon dim alhamdulillahi rabbil alamin asidama sidan ko tufo nyankopon arrahmanir rahim ahoma brohene odafo hene malik yawmiddin atemodawra iyaka na abudu wa iyaka nasta'in onyankopon na mashumuwo na sameshumuwo woncha na meshumuwo afiri ehedina siratal mustaqim tilme fa kwantana neso siratal ladzina an'amta alaihim akwadi kan fon fa so munya shunje de ma makrano gairil magdubi alaihim wala dalin anya mo bu fo ba mo so anasa yarafo ya de so ame aba kama we unta ni ni ani ene ja wo so enti krama ni ko jina ho bia sa wo bon pa ya sala sa pa we e sa wo bo so ti Nyankopon ya do ma enukura de e ti se wia ba ko pe mo e ti enukura de ti se wia wo di sie kura jan e be bie na wo sika na odi ye no ho mo bo o be tua ne da sika ni ho nke ya mo ma ni na ho e de bia o ma me ye be fo o papa ye be fo nso de yan ti bi da sika ni ma me ye be fo de ko o be ka chen say menopause da bia o hie ni ani sie tutuo e de so ye be fo so na ya na me bu so mo say o ko fa John chapter 5 verse 6 wasi ade amiensa ene Nyankopon ka ba omu go nipa eye nsuo ni moja no honhom enipa wu ni yekosie na yesi ka tia ko batiem ekra no nko aja ne nchen na de na mo na abaifo no we o ma kire ni nyina aya toro ebe na za ko asa yesi de ni ma mi wu ye otimi nya ne nanti da mo so mu nya ne ewufu a ebe se no aya mo ma me na me shira ebe se do mo ko mo kire do mo ko nya ni funu enanu ya sika afam ni ya ye kunu ya ye say hu am mu ku no na ga se wo benya no mo da bi la ka an ka se wo benya no kura no ye de o je se we le ku mi da mo ka kura na se o se wu kura no ano so e da no wa safu bi da ono de o timi ya ntanchira no yare abra ana bra bi she na fra na sa abra ni ma mi wu ya che na se da fra safu ni se mi ma mi yare men de o wa fa na ma ti bi de se o be wu no so nka na kura me ma mi mi se no kura nya ne so isana nka yesi ya omu na mo ntro no omu ja so nti me se o to fu bia o te wa pe bia na o te wo ya ntanchira ne me se me beta me ni wo ya debate die ti se de mo ti TV faro ya ya sa FM 4 na be fra mi o sa TV station me telephone number 0547 713515 wuduru ta fu formas o pe sister na to don pa bo nta fo na o asanti fo na o mu no me no e ta ja ku pa ya do January Christopher kwa meje mu tax mo kwa sorry amusi Yakubu homa Yakubu so yekani Zakaria homa o yekani so mama ya amusi asanta ko badam se ya wanta fo ni padam ni hawa adu da so fo no ho kan trom na ya amusi mo ya intention na Ghana so fo ni na so mo ma Ghana ni world cup down ali ti ko ma ni world cup lady the way to the e da mo ba ya ko world cup uni e me no na ma ya o ba me na ba me de ba ma o te ma me ma kire mama Yara tie. Atura tira mo ya mo se mo man shoda ni mo jaje se kwa. Ole bu fo tutu nyina ya bi. Na me bra o je dia na won ta se. E fa atura di fo de se o mu tu ya ni dodo. Ha? Show am right. Enti Isaiah chapter 56 verse 11 wo se wo hu no kura po ana ho sakra ma mu. So ana anu ya mama one ya ni somebody say timetim danshi. Me sha da send video bi ma. E fa aturo di fo ho. Oni mi so on fra mi be si na nka ho ye de. En kire mi. Oya oba o ye de ko yo di fo. Ye so afo nyina ma. Oba nko anyu. Ha? Oba nka ho. So oba hu ko ye de ko yo di fo. O ko ka Leviticus chapter 15 verse 19. Oba hu ku nsakura oni kwa sa wo de ko asore de. Ento o ba ma o ma oba ni nsa to so o tiri so pampa ma no. Awayiro wo se papa ne. No me ma o ba ma na ese odi oba so nya oba na ese o de. Odi ba ma so. Oba hu ku nsa ni kwa sa wo de ko asore de. Enti sa so for no mu ye polonius, o mu ye hypocrite, o mu ye nadafo. So, ya to say o de ma kwa mo mfa makwa adem tina mo nya sa. Ha? Na me say we ya sentimi pa on. Ya ka te be yi a, dire yi e. Obi a wo ko to asase kura si
die. Now what to so much run oh. Me ya jama fa kware nam. O bre wade e de. Ye what na ye be for. Obi a ya ho ya we be for. So, Onu nam na unya bi no nya bia. Na o ba and so we gidi ma obi se obi be ti nya house. E wo sum gidi Nyankopon de. Ama ho pan. Amra bo sa mo so do gwa hwe no. Nyankopon ama do butu na ka wanti na ye de. Anso na hwe. Nyankopon ka se bi di ni pa bi de. Ama we bi di ho na. Ma ba won sanka. Obo se ma di afa ni sanka. Do butra. Nti wo suro Nyankopon wo suro mo. Oh, na me wa se obo draw ayi no a. Obo ya somebody na. Now we dey so asha ba bi kete. No so for na draw ne bia kakaraka. Oni Yesu dey dey na kan fa na kan so Yesu dey na show. Mo o ko Matthew chapter 24 verse 24. Yesu to obi be ka dey Kristo wa ha. Ana so o sere so asa di pa mo wa de. Mama no kon. Ya ka dey Christ ya anointed. Obi a ya sere na ho. Enya Yesu nkwan so na yo obi a ya sere na ho. O ko Psalm 2 verse 7 David mu nyina ya di for. Enti Kristo no kwa na wo di mu di amoka. De o ba ya no. Yesu ko ba mpa ya wo di de ni butu fam. Ana ba mpa ya. Ana o mo nya. Ezi akobuta obi se mbrante me di kan kura no. Ehu. Ani de wa he ko mo ni. So, aya na omo de se omo ya sa za na se u kremoni u kwala se wo no omo ko hia dia. U kremoni ya se mo ntibi bi ase a. U be bu sa Bible. So, anya sa u na se Quran ne kira se Nyankopon ya ba ko. Onya nyame ba sa kuro na wo won ti ase a. Ani ase anya de. Ya ko bu sa Bible. O ko Mark chapter 12 verse 28. Ebi ba Yesu nchen se mbrante me di kan ehu. Ani de wo he. Ana Yesu ka se Awurade ye Nyankopon ye de ba ko pe. O ko mo nsuma wura mponi mo ento ko Quran chapter 112 fa. Kul huwa Allahu ahad wa ka se Nyankopon ye ba ko. Allahu samad wa nun kwa ne ya da no. Lam yalid wa nguba wala yulad wa bishawo wala yakul lahu kufuwan ahad. Ibya de ana nense o ko Isaiah chapter 43 verse 10. Da tam ne de. Isaiah chapter 42 verse 8. Nyankopon so ono nko so Wole o se pe no actually. No, inshallah. Ya ba ti o se de omo ye no mo wie ye ya ba. Inshallah. Oda fu malam ba ka se bra na me ma ban kwa bro chi. Be ko le ni be tuturo gwa no ba ne ba no. Ni tumi bia. Akopon shira wa ti. O de ti kana o ti ye ne so he ne me be mo bia chen sa me hu o dun hu se. O ko e o kora o ka wa sa mo ti ya re ti na ma ye. O ko e. Abi be mo bia chen sa wa ti. Ate mo da ba kwa ti. Omoncha inshallah Yesu di na obi yan tanchira no Yesu di yan tanchira me obi ka say in the name of Jesus paracetamol kora power se no Jesus no kora nya Yesu di abrofo na chiro Jesus yan fira ni Jesus edi no kora ma dana no edi so yan sesa no nta sa mo so mo di Yesu di yan tanchira no me so mo mra face to face ya twa mo na ko pa so yan fa nyina wa ka ma mi shira wa